Another day, another vlog, mga kumare. Dahil may nag-request sa akin, mag-voice over kapampangan daw ako sa aking mga videos. Kaya subukan natin yan. Gisa king bawang pong sibuyas, kay legi king manok siningkotsa, kaya kay dininan ko ng pati 10 paminta. Kay ginogo king bagya, kumari banta miyabing lasa. Kay dininan ko ng danom. Syempre, kailangan niyang saboyng nilaga tamo. Kasi kauran kaya ning tarlak, kaya manyaman migup sabo. Kay legi ako na yung patatas, tikpan kay banta lambot na yung patatas sampong manok. Habang magluto ya paling kumari, yu aya lagu-lagu yak yung kusina, mano siyang pinggan, mangus ko siya, banta ditak na mong gawan at masanting talaga pag magluto, malinis takin lababo po kapaligiran, kay chinek ko na yung saboken nung malambot niya talaga, kaya degi ako na yung magic syrup all in one, kay sinunod ko na yung saging sabo, banta yung sabota mo, medyo manamis-namis siya, kay gogo may kumari, may paka durot kasi po taliliyuya, char, o kay takpan may sagli, banta lambot na nga. Kaya rin kumarin yung malambot na syempre, mukalingwan ibili ing repolyo, ing gule. Baluta mo nga na ing gule, masustansya yung katawan, napanemit. Kaya rin kanita kumari, lagyan mo na ing pitche, o kumari lagyan mo na ing pitche, nakalagu-lagu. Kaya rin tinapa mo memili pitche, o ating mitagan malati, lagyan mo na sayang yo, o gogo may bagya kumari, o diba? Kanya maning sabota mo, manyaman igupan kauron, o kay kumari takpan may sagli, o ayan, may bukal niluto na yan, malambot na ganyan, pating gule, mo pasyadong pakalambot kumari, banta, manyaman mamangan, crunching gule, kaya tinakuring nasi, mangantana.